Kultura ez guxtarxoya Kurdiya çin kompozitera mevzung istradun zorak gencete xuzdara xurganek geberatal zira yaray guran bombana sankutta yim gertte yim kuşete ama yesfeld istadun tabu gencete xsen stir Kurdiya xitsav geberatal zira ima بدون bette qarm ahasته te ama al xuzun tmidi solistori te kud biranemet zarjete amam zavgete aftal zira Kurdiya ra barek respublikan ve zavrastejete after yesfeld istadai fede besteqa genceten leverta filder monun txte razengard سکوتا ناتون تمدی استقاقن نقطه جسرازن سمن نود آخم خسته در سخست کنم فسته در رالوت کرد زیوزنی یوگه اما خوصاری رستوینا گیسترادای رازمت درستگ و مگبراتال زیرا یتختل ناوردگه یس فلدستادو نارخستینا دفرس بخواست استرخای باورد یار خایده اما آلکت زارج در یود باور نفستی وگن ایرستون آلکم تیدر قستست باید اما کمپازیتر آیف اما زردم قارگا موزیک اما زارجته без тепла, без всяких удобств для жизни, этот человечек в 47 килограммов умудрялась под обстрелы врагов создавать такие шедевры, как «Эссуш-Ширах», «Саударагмат», гимн осени Уарыкавда и много-много красивой музыки. Композитор фетцаг музыкалун костета, ярастаджесисте хитте амауkt олун стенердер. Geberatal zira emgerte izer batsette ken merav destoy qarm ergom men bernun ahast raygoran gorat emgerten ironi stradayan ma khanal kamender yatsarde axuntina de wismta chi balavar kutta ve kayzagene qawu kadakak afta zaghe композитора тхае вахсхалар хогатлариса. Я хочу пожелать тебе самое главное успехов, конечно же. Как сказали, что это твоя жизнь, звездный юг, в самом деле я тебя даже могу сравнить с археологами Деховым Багратом, который посвятил всю свою жизнь ископаемым и поискам артефактов в Южной Осетии. Ты точно так же ищешь изюминки, молодые, красивые, которые восполняют нашу Родину. Здоровья тебе в этот прекрасный день. Izar kaçınozay kultura minister zagoytrada yaran xasban sangutazay ka kompozitör sfeldestade irdezene Respublikay Nogistori tsbir az zinzinette bavzarsta fala bafarasta appatter kudgeberata alzira yaxadak darafte. اشتر بوزند مزاخم فنده alziran والاز درخه ورته بنتون خرزف زونگودیس مشغول خورکوتا افتمه داری فستا زرجته ایرستون قایتارته توخه بدره چیفه قدیسو دونن نه история эндермен дар ваззотот тхай. Это не просто песни, это наполненные глубоким патриотическим смыслом произведения. Kultura ministrade buzunca festejete xurzahçın ersedeste geberatal zira amazarek gencete kompozitör qomulgeynekte Lavlete Albert Plite Grigori ama Ekaterina Danielian. Kultura minister Khadivek Mamit Grigori در ووارایس پیدا کنگه buzunca nxaste zaxta geberatal ziran. آن زیران بیرایز جورن فلات آفتا یمن خاصی بگویت وانو درکت سخون زدر آفتا آن باخموت آوایال چی در زونه ولی لگندار و نادایماک کشه بیر سارستا موزیکالون دونه ورسی مدونی هم در آفتا مخطای سنخی باخموت آوا زیرا کشو اودگاسی لگندا دکست تماخم ولدای نسانی و اکجن درسته و می امسکیفستای دارت نود زماسته کنه دردن فرست امفادت دود ود بالانسان کتا نخارسی سنومل ریسپوبلیکوم بیبلیاتیکای دیرکتر کسمسته اینا نواجه ماست خوصاری رستونه بنتون در شگای در کنی شودی اما جه آیوادا آرچست ارمستر کم درت صابرگای کای سغدیس اما سلسوش گدر نکوتا یه فزده کن کاتا و جه آلزی را اسوژن کوتا هوش شراخ آیوادون شراخ اما راد تا شارت وزونگ فسی ودن کشه تنشگه در سعود آخاسته و دیس هوش آیواد مبلنجینا ده مثل راد تا فاداد شمه راد دیسوی سخی ایرده بیرفن دیگه معرفت نخسته فسته ارمبرد و افجت رازران خاص کتا موزیکاند اما آرخ یخک امزستگه یخی کت فخونه پاتریوت. Я знаю, через что мы прошли, я знаю, как мы работали и чего это стоило.
Вот, ребята, еще раз огромное спасибо. Вы для меня все, вы мое дыхание, вы пульс моего сердца. Так как нет сегодня Арианы Парастаевой, Нины Гатикоевой, Наташи Дадьяни, Лины Габараевой. Девчонки, я вас очень люблю. Большое вам также спасибо, что вы были все это время рядом со мной. И хочу сказать еще одну вещь. Для меня всегда для нас вообще, самая большая награда всегда была, есть и будет любовь простого моего народа. И это и вдохновляет творить, и писать, и работать дальше. Вот и все. Любовь народа. Izar karunga baratalzira ya balit laqod kenge akhosn gutta barak bul nachinanche tsraxta v dunyan anamenge bastste yaray guran gurad nadamima ama agarun warste ke warze v tsray guran bastaima tbel telvira gobusta gunda kudzita zamat informatsiun rawaxt abun